Kaya guys, hulaan nyo to guys. Kung saan to banda, bibigyan ko kayo ng pabuya. Yan o. Sino makahula dito guys, mayroong pabuya. Yan, saan to banda guys o. Napakaganda guys. Jesus, I trust in you. Yan guys o. Ang laki ng rebulto ni Jesu Cristo. Saka ito kay Mama Mary. Kaya guys, hulaan nyo to guys. Kung saan to banda, bibigyan ko kayo ng pabuya. Yan o. Galingan nyo paghula guys. Share nyo guys para malaman ng ibang taga rito na anong tawag sa lugar na to. Anong lugar na to guys. Yan, napakalaki ng rebulto ni Mama Mary. Saka ito guys oh. Napakalaki ng rebulto ni Jesu Cristo. Yan guys. Nawaganda guys oh. Wow. Galingan nyo guys. Yan. Thank you for watching guys. Please like and share. Bye bye.